हया की कशिश हुस्न से ज़्यादा होती है। खामोशी और किनारा कशी नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल ज़रूर है, मगर जब इंसान इनको इख्तियार करने में कामयाब हो जाता है तो हर तरह के दुनियावी फंदों से आज़ाद हो जाता है। या अल्लाह, तो मुआजिज़े सुकूत के हमको भी अता कर, हम हाले दिल सुनाएं मगर गुफ्तगू ना हो। इश्क का जायका शहद के शरबत जैसा मज़ेदार होता है, लेकिन बदकिस्मत लोग उसके मज़े को नहीं चख पाते। इश्क मोहब्बत के बगैर चलने वाला एक लाश को अपना जिस्म समझकर उठाता है। मोहब्बत है तो एहसास भी होगा, जहाँ मोहब्बत ही नहीं वहाँ एहसास कहाँ, जहाँ एहसास कहकर करवाया जाए वहाँ मोहब्बत एक मजाक है। इश्क जब ऐन ज़ात हो जाए, खाने के मौजज़ात हो जाए, उम्र भर चुप रहो तो मुमकिन है कुन कहो कायनात हो जाए। अल्लाह हमारे दिलों पर रूहानी राज लिखता है, और वो राज हमारे दिलों में खामोशी से खुलने का इंतज़ार करते हैं। शायर सिर्फ जागता है, बाकी काम रात खुद करती है। फ़कीर बेदार होता है, फ़क्र खुद नाजिल होता है। रूह आलम अलवाह में अपनी असल यानी ज़ाते हक में लौटने की मुश्ताक है। बदन रूह से और रूह बदन से छुपे हुए नहीं है, लेकिन किसी के पास रूह को देखने का दस्तूर नहीं है, यानी बदन रूह का मुशाहिदा नहीं कर सकता। हस्बी लें ज़रा खुद पर मोहसिन, हर घड़ी आँख को नम रखना क्या। दुश्मन के साथ मिलकर अपनों पर हंसने वाला अपनों को मार देने वालों से भी ज़्यादा जालिम और कमज़र्फ होता है। दरख्त चाहे कितना ही ऊंचा और मजबूत क्यों ना हो जाए, अगर उसका ताल्लुक मिट्टी से ख़त्म हो जाए तो वो मर जाएगा। इसी तरह इंसान अगर आजिज़ी छोड़ दें तो उसकी बुलंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अपनी गुफ्तगू की सतह बुलंद करो, ना कि अपनी आवाज़ की सतह को, क्योंकि बारिश ज़िंदगी में फूल लाती है, ना कि गरज। एक मोमिन के दिल में फासिद ख्यालात आ सकते हैं, लिहाजा बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ईमान वाले का काम है कि वो बद ख्यालात के खौफ से हमेशा ललचता रहे। शैतान का मजाक वो उड़ाता है जो अपने आप को बड़ा पारसा समझता है। जब इंसान के छुपे हुए हालात खुलते हैं तो उस पर यकीन रखने वाले वाबेला करने लगते हैं। जब तक इंसान कसौटी पर नहीं परखा जाता, खरा खोटा यकसा मालूम होता है। शैतान बहुत बड़ा वली था, जब उसका बातिनी ऐब यानी तकब्बुर खुला तो असल ज़ाहिर हो गया। रात के वक्त खोटा सोना खरे की बराबरी करता है, तो खरा उसको कहता है ए धोखे पास, ठहर जब तक कि दिन चढ़ जाए। लफ्ज़ों की आबरू को गवाओ न यूं अतीन, जो मानता नहीं उसे कहना फजूल है। खूबसूरत चीज़ें तब होती हैं जब आप खुद मुस्बत सोचेंगे और मनफी से दूर रहेंगे। मकाम ज़िक्र कमालाते रूमी और तार, मकाम फ़िक्र मकालाते बू अली सीना। मकाम फ़िक्र है पैमाइश ज़मान व मकाम, मकाम ज़िक्र है सुब्हान रब्बियल आला। अगर आप गुजरे हुए कल से आने वाला कल मुख्तलिफ चाहते हैं तो फिर आज आने वाले कल के लिए ज़्यादा मेहनत करें। सुस्ती और तंगदिली से बचो, क्योंकि ये हर बुराई की चाबी है कि अगर सुस्ती का शिकार हो गए तो हक अदा नहीं कर पाओगे।
اور اگر تنگ دلی کا شکار ہو کے تو حق پر صبر نہیں کر سکو گے۔ سمجھ رہے تھے کہ گھٹن مٹانے آیا تھا، وہ جھوکا جو دیا بجھانے آیا تھا۔ جن لوگوں کو ہم اپنی زندگی میں شامل رکھنا چاہتے ہیں، ہم صرف انہی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ محبت اور دوستی خدا کے دو بہترین تحفے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ انہیں خود غرض لوگوں پر برباد مت کریں۔ نہ میرا نام تھا نہ دام، بازار محبت میں بس اس نے بھاؤ پوچھا اور مہنگا ہو گیا تھا میں۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر بھی چل کر دکھائیں گے تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ خدا ترسی یہی ہے کہ انسان جس تکلیف اور مصیبت میں سے خود گزرے اسے دوسروں پر مسلط ہرگز نہ کرے۔ یہی انسانیت کی معراج ہے اور یہی اہل ایمان کی طرز زندگی ہونی چاہیے۔ تو غم کا بہترین علاج مصروفیت ہے۔ تنگی دل کا گلہ کیا، یہ وہ کافر دل ہے کہ اگر تنگ نہ ہوتا تو پریشان ہوتا۔ جس کی آنکھ میں عشق کا سرما ہو، اس کی نظر پر عرش سے فرش تک کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا، لائے کوئی مثال میرے انتخاب کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفت عدن پر ہے خدا سے ناراض آدم، دربار ابلیس میں سبھی گناہ معاف ملے۔ وہ صرف عشق ہی ہوتا ہے جو تمہیں اللہ سے ملا دیتا ہے، اور وہ صرف اللہ ہی ہوتا ہے جو تمہیں سب کچھ دلا دیتا ہے۔ فرض کرو جو مانگ رہے ہو وہ مل بھی گیا، پھر بھی ادھورے ہی رہو گے۔ شاید جو چاہ رہے ہو وہ مانگ نہیں رہے۔ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے کامیاب ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ اے اللہ، ہمارے دل میں ہدایت ڈال دیں اور ہمیں ہمارے نفس کی برائی سے بچا۔ خوف الہی بقدر علم ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے بے خوفی بقدر جہالت۔ توبہ میں تاخیر نہ کرو کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے، اور پھر ہم روحوں کے درد کو دوائیوں سے ختم کرتے کرتے خود ختم ہو جاتے ہیں۔ گزری ہوئی خوشی کو یاد کرنے پر غم ملتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بولتے تو سمندر کی طرح ہیں مگر ان کی سوچ گندے نالوں کی طرح ہوتی ہے۔ خاموشی کی کتنی زبانیں ہوتی ہیں، دکھ، گلہ، غصہ، ضد، انا اور بے ادبی۔ لعنت ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ ایک سادہ سی بات سمجھ میں آ جائے تو زندگی آسان ہو جائے۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور دکھ بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ محبتیں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ اپنی انا کے لیے دوسروں کو جھکانے والا کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ مرنے سے کون سے دکھ ختم ہو جائیں گے، وہاں بھی پوچھی جائے گی وجہ زندگی برباد کرنے کی۔ عمر خسارہ وقت کو ان کا حساب کون دے، باتیں جو بے ثمر رہی، لمحے جو رائے گا گئے۔ اخلاق اور کردار کے خاندانی رئیس دوسروں کو عزت دینے میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں۔ تاب تقدیر سے کیا شکوہ اے بندہ مومن، جب ہر چیز نے مٹ جانا ہے تو پھر خواہشیں کیسی۔
मोहब्बत का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलती। ठहर जा राख में अभी कुछ है, आग का इख्तिताम होने दे। उन सितारों की गर्दिशों का शोर है, जो उदास रातों में डूब जाते रहे कहीं। मुद्दत हुई कि खुद से कहीं लापता हूँ मैं, गुम रास्ते में हूँ या कोई रास्ता हूँ मैं। हम खराबों में एक खूबी है, हम मुसीबत में काम आते हैं। नहीं होते हैं मगर होते हैं, कुछ ताल्लुक अजीब होते हैं। आजिज़ी ये है कि इंसान किसी दूसरे के अंदर एक बुराई देखे तो उसे अपनी दस याद आ जाए। अगर मुफलिस दोस्त मैसर ना हो तो ज़मीर की आवाज़ हासिल करने का ज़रिया आईना है। नशाए लज्जती गुनाह की बात सख्त मुश्किल है पारसा होना। इश्क तो जागता है रातों को, हाँ मोहब्बत की आँख लगती है। वो अपनी लामकानी में रहे मस्त, मुझे इतना बता दे मैं कहाँ हूँ। उम्रों के मुताबिक जिया कर, ये जो तुम जवानी में बुढ़ापा तारी करके फिरते हो तो फिर बुढ़ापे में किधर जाओगे। तो हम सफ़र हुआ गर ये उम्र भर का सफ़र, भले ना अच्छा हो लेकिन बुरा नहीं होगा। जाने ये कैसा जहर दिलों में उतर गया, परछाई जिंदा रह गई इंसान मर गया। जो छोड़ जाते हैं वो अपना नुकसान करते हैं, इस नुकसान पर हम ज़दा भी उन्हें ही होना चाहिए। एक बार उलझना ज़रूरी है, बहुत कुछ सुलझाने की खातिर। गुफ्तगू उनसे रोज़ होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता। चुप किसी को ये बताने का बेहतरीन तरीका है कि उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया। इज्जत और जिल्लत के लिए एक ही दरवाज़ा है, ज़बान, उसे नरम लहजे में इस्तेमाल करो। गलत इंतखाब चेहरे की रौनक छीन लेता है, और कुरान मजीद ने शान दिया कि भटके हुए खुद को जब वो ढूंढने निकला। शफाफ हो गई सभी ऊंची हवेलियाँ, एक झोपड़ी की छत न रही बारिशों के बाद। बीमारी वाहिद चीज़ नहीं है जो इंसान को ढा सकती है, दुख ज़्यादा जोरावर होते हैं। चलने का सामान करो, क्योंकि तुम्हें तेजी से ले जाया जा रहा है। अरब कहा करते थे, अपना दिल मुझे थमा दो, मुलाकात जब मर्जी कर लेना। यानी ताल्लुक में इफलासे कल्ब मोतबर है, मुलाकात की कसरत नहीं। इश्क को पहले ला के वजीफे से आगाह कर, फिर उसे लम्हा की रुम से आशना कर। जो लोग तेरे अंदर देखने की जुस्तजू करते हैं वो खुद अपनी ही हस्ती को ज़ेरो ज़बर कर लेते हैं। आँख से दूर सही दिन से कहा जाएगा, जाने वाले तो हमें याद बहुत आएगा। मैं मिट्टी मेरी ज़ात मिट्टी, मिट्टी मेरा खाना, मिट्टी का मैं पुतला साई, मिट्टी में मैं जाना। आप हस्ती को तेरे शौक पे कुर्बान करो, तू अगर तोड़ के खुश हो तो खिलौना हो जाओ। वो जवां था तो बुजुर्गों को समझता था गलत, अब वो बूढ़ा है जवानों को गलत कहता है। जहाँ रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। निगाहें नीचे रखने से दिल तक शैतान के पहुंचने का रास्ता बंद हो जाता है। मुर्दार है वो माशरा जहाँ मजलूम ये ना बता सके कि जालिम कौन है।
منظر بدلتے رہتے ہیں مگر کھڑکی ایک ہی رہنی چاہیے۔ بہت سے دھوکے ہم اپنی مرضی سے کھاتے ہیں۔ شعور اس برتن کی طرح ہے جو خود سے بھرا ہے اور خود ہی سے خالی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ لوگ مفت میں نیکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور دولت لٹا کر گناہ کرتے ہیں۔ حسن دل کو دیکھنا سکھاتا ہے۔ بے ابل قوموں کی امیدیں مایوسی سے زیادہ ہلاک کر دینے والی ہوتی ہے۔ اللہ کو زبان سے ایک بار اور دن سے ہزاروں بار یاد کرو۔ جب آپ مسائل پر توجہ مرکوز کریں گے آپ کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب آپ موقعوں پر توجہ مرکوز کریں گے تو آپ کو مزید موقع نظر آئیں گے۔ موت صرف آنکھ اور سانس کے رک جانے کا نام نہیں ہے۔ ہر آرزو کی موت ہوتی ہے۔ اگر انسان کے جینے کا مقصد مر جائے تو انسان بھی زندہ نہیں رہتا۔ کچھ لوگ خالق پن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔